Zaboravite sve što mislite da znate o rođenju modernog užasa. Vox Pandora. Svi putevi vode u London 1888. godine. Svi znamo za maglu, uličice Whitechapela i oštricu Jack Trbosjeka, ali istorija je vješt manipulator. Ona voli velike pozornice, a često zanemaruje mračna predgrađa. Šta ako vam kažem da je pravi užas počeo 3 godine ranije? Šta ako vam kažem da je London bio samo finale? Vox Pandora. Hiljadama kilometara daleko u srcu Teksasa, u gradu koji je tek počeo da sanja o civilizaciji, kretalo se nešto što ljudski tog vremena nije mogao da kategoriše. Bio je decembar 1884. Grad Austin nije mirisao na cvijeće, već na strah i petrolej. Dok su bogataši slavili u svojim salonima u sjenkama njihovih dvorišta, pisao je istrebljivač. Nije uzimao novac, nije tražio nakit. On je uzimao dušu grada, komad po komad, ulazeći tamo gdje niko ne smije. U intimu doma. Vox Pandora otvara svoj prvi dosije. Ovo nije samo priča o istrebljivaču iz Austina. Ovo je potraga za duhom koji je možda stvorio najpoznatijeg monstruma svih vremena. Ja sam vaš vodič kroz sjenke. Otvaramo prvu kutiju. U to vrijeme Austin je bio grad u transformaciji. Divlji zapad se polako povlačio pred prugama i industrijom, ali društvo je bilo oštro podijeljeno. Na jednoj strani raskošni dvorci barona pamuka, na drugoj male drvene kolibe u kojima su živjele mlade žene, radnice koje su održavale taj sjaj. Upravo one su postale prve mete. Prvi udari bili su tihi, toliko tihi da policija nije vjerovala da se radi o jednoj osobi. Napadač je imao nevjerovatnu sposobnost. Prolazio je kroz zaključana vrata kao da su od papira. On nije provaljivao, on je prosto bivao tamo. Njegov dolazak značio je nagli prekid sna i početak vječnosti. Stanovništvo je bilo paralizovano. Zamislite taj osjećaj. Svaka sjenka na zidu vaše spavaće sobe mogla je biti on. Panika je bila toliko duboka da su vlasti Austina uradile nešto što ni jedan grad na svijetu do tada nije. Podigli su mjesečeve tornjeve. Ogromne čelične konstrukcije visoke 50 metara koje su bacale vještačku, sablasnu, plavu svjetlost na čitav grad. Željeli su da istiraju mrak, ali mrak u Austinu nije bio na polju. Mrak je već bio unutra. Novine su mu dale ime istrebljivač. Njegov način rada ili modus operandi prkosio je tadašnjoj logici. On nije birao žrtve po bogatstvu, on je birao ranjivost. Mlade žene, često zaboravljene od strane sistema, bile su mete njegovog neopisivog gnjeva.
Ali ono što je najviše plašilo detektive bila je hirurška preciznost pomiješana sa čistim divljaštvom. Svjedoci, oni rijetki koji su preživjeli, opisivali su sjenku. Neki su se kleli da je nosio uniformu, drugi su tvrdili da izgleda kao gospodin, dok su treći pominjali osobu u haljini koja se nevjerovatnom brzinom gubi u noći. Istražitelji su bili potpuno slijepi. U to vrijeme nije bilo otisaka prstiju, nije bilo DNK analize. Policija je tapkala u mraku, a pod pritiskom javnosti počeli su da rade ono što očajni ljudi rade. Tražili su žrtvene jarce. Hapsili su stotine ljudi na osnovu boje kože ili statusa, dok je pravi akter ove mračne sage vjerovatno sjedio u nekom baru, mirno posmatrajući haos koji je stvorio. Bio je to savršen zločin, ponovljen 8 puta u samo godinu dana. A onda uoči Božića 1885. godine, baš kada je Austin mislio da će potpuno nestati u plamenu nasilja, istrebljivač je nestao. Nema više tragova, nema više noćnih posjeta. Grad je odahnuo, ali pitanje je ostalo: gdje je otišao? Tri godine kasnije, u avgustu 1888. London počinje da vrišti. Kada analizirate žrtve Jacka Trbosjeka i uporedite ih sa onima iz Austina, sličnosti prestaju da budu slučajnost i postaju jezive. Meta ista društvena klasa. Vrijeme napada gluvo doba noći. Preciznost kojom su životi ugašeni skoro identična. Postoji fascinantna teorija među kriminolozima da je istrebljivač zapravo bio muškarac po imenu Nathan Elgin ili možda neko ko je radio na brodovima koji su redovno putovali između Amerike i Engleske. Da li je moguće da je Austin bio samo poligon za vježbu? Da li je istrebljivač bio prototip, a Trbosjek finalni proizvod? Ako je to istina, onda je misterija iz Teksasa ključ za rješavanje najpoznatijeg slučaja u istoriji. Danas tornjevi koji su trebali da osvijetle mrak u Austinu i dalje stoje. Oni su jedini živi svjedoci vremena kada niko nije bio bezbjedan. Identitet istrebljivača nikada nije zvanično potvrđen. Njegovo ime je ostalo prazno polje u arhivima istorije, ali njegov uticaj je promijenio svijet kriminalistike zauvijek. Ostavljamo Austin u njegovoj plavičastoj svjetlosti, ali naša potraga za mračnim putnicima se nastavlja. U sljedećoj epizodi prelazimo okean. Idemo u srce Europe, u Francusku, u doba lijepe epohe. Ali tamo nas ne čekaju svjetla Pariza. Upoznaćemo čovjeka koji je pješačio 1000 kilometara, ostavljajući za sobom tišinu u poljima pšenice. Čovjeka kojeg su zvali pastir smrti, Joseph Vacher.
On će nam pokazati da monstrumi nekada ne dolaze kao sjenke, već kao obični prolaznici kojima na putu pružite ruku. Ja sam vaš vodič kroz sjenke, a ovo je Vox Pandora. Teksaška prašina, miris petroleja, 84. grad bez ideja. Mjesec je visok, ali tornjevi sjaje. Čeliš na svjetlost, to život ne daje. Gasi svjetla, mrak se prikrada, istrebljivač voda ulicama grada. Tihi korak, sjenka bez imena, Austin drhti, pucam u koljena. Prozori cvile, brava se sama miče, niko ne čuje kraj ove priče. Mlade sluškinje, sobe u tami, istrebljivač kuca, ostaju sami. Nema otisaka, nema DNK traga, samo plava svjetlost i miris vraga. Teksaška prašina, miris petroleja, 84. grad bez ideja. Mjesec je visok, ali tornjevi sjaje. Čeliš na svjetlost, to život ne daje. Gasi svjetla, mrak se prikrada, istrebljivač voda ulicama grada. Tihi korak, sjenka bez imena, Austin drhti, pucam u koljena. Gasi svjetla, mrak se prikrada, istrebljivač voda ulicama grada. Tihi korak, sjenka bez imena, Austin drhti, pucam u koljena. Gasi svjetla, mrak se prikrada, istrebljivač voda ulicama grada. Tihi korak, sjenka bez imena, Austin drhti, pucam u koljena. Gasi svjetla, mrak se prikrada, istrebljivač voda ulicama grada. Tihi korak, sjenka bez imena, Austin drhti, pucam u koljena.